mga kabro. Rice hunt number 2 kita sara mga kabro. June 27, 2025 mga kabro. Ari na akong diri ibutang sa diri mga kabro ha. Diri. Kung kamo nagtan-aw sa nga video, kay baw kamo kung hayon akong gibutang. Karianan niyo mga kabro. Ari na akong ini-parking akong motor sa atbang sa bag-o nga munisipyo sa Barangay Tugas. Okay mga kabro. O, nauna lang ka mga kabro. Sige, kami na lang. Oh. Amo lang. Ay, video na, video. Amo ini sila ang mga nakauna sa Rice Hunt number 2. Salamat, gagawin kami, sir. Mga kabro, amo ini sila ang nakauna sa Rice Hunt number 2 diri sa atbang sa munisipyo sa Barangay Tugas sa bagong nga munisipyo. Dahil sila. Congratulations si LC Maro Almo, si Juna de la Cruz. Bahin lang ko na sila sina. Okay, congratulations. Salamat.